No, mnogo mi se sviđa. To je, srpski je seksi jezik. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo. Ja sam Anton Lefija, dolazim iz Španjolske. Zovem se Diogo, ja sam iz Brazile, ali sada živim u Francuskoj i ne znam, volim jezici, volim isto i srpski i drugi jezici. Zovem se Olena i ja sam iz Ukrajine i učim srpski i drugi jezik. Koliko dugo učiš srpski? Učim srpski 5 ili 6 godina, ali moji studiji nisu tako regularni, ja ne učim srpski često. I koliko dugo učiš srpsko-hrvatski? Naučio sam 2 godine na fakultetu u Granadi, u Španjolskoj, a nakon toga sam išao sad u B2, a nisam više mogao naučiti. Pa rekao bih da pričaš i bolje od nivo B2. Kada si prvi put počeo da učiš srpski? Prvi put počeo sam u 2017. Kada sam živio u Novom Sadu i tamo sam rešio da učim srpski zato što imao sam stažiranje i hteo sam da govorim sa ljudima u Novom Sadu. I to ti je bila glavna motivacija? Da, ljudi je uvek moja motivacija. Koja ti je bila motivacija za učenje srpskog? Sviđa mi se srpski jezik i ja volim Beograd i volim neku muziku iz Srbije, Bosne i Hrvatske. Da li si imao neku posebnu motivaciju za učenje srpskog? Dobro, istina je da moja prva motivacija je bila ljubav, zato što bio sam u vezi sa Hrvatske, ali nakon toga naučio sam voliti zemlje se bivše Jugoslavije. Bio sam dosta vremena u Hrvatskoj, jer sam isto uradio sam kao problem u Srbiji, u Vojvodini, a živio sam u Austriji gdje živi Jugoslavijska zajednica. Srpsko-hrvatski jezik je bio baš važan jezik. Pošto pričaš puno jezika, kako generalno učiš jezike, koje su tvoji metodi i da li si nešto radio drugačije kada si učio srpski? Ok. Moja glavna metoda je slušanje. Uvek slušaju podcast, muziku i gledam video. Imam mnogo u YouTube, posebno za srpski i hrvatski. I volim muziku, volim podcast i tako dalje. I mislim da čovjek treba da radi to što on voli, ona voli. I to je glavno da uspješno uči jezik. Da. I za druge jezike i za srpski? Da. Pošto pričaš puno jezika, kako generalno učiš jezike, koje su tvoje metode, a kako si učila srpski? Generalno imam udžbenik i slušam podcaste. I u slučaju s srpskom, da, imala sam udžbenik, ali kasnije nemala podcasti. Sada slušam također podcasti kao Talking Serbian ili Serbian Language Podcast. Pošto znam da pričaš puno jezika, koja je tvoja generalna metoda za učenje jezika uopšte i da li si pri učenju srpskog koristio nešto drugačije? Ja bih rekao, što se tiče srpskog jezika, naučio sam na početku više kod kuće doma, a nakon toga naučio sam gramatiku. Moram reći da početak je bio toliko težak kao bi bilo sa Španjolcima, zato što pričam isto ruski jezik, a znanje slovenske gramatike mogao sam tako da kažem iskoristiti. Ali što se tiče metoda, ja sam baš klasičan, znači ja volim učiti gramatiku,
volim isto biti u kontaktu sa jezikom, kako da kažem, mogu slušati podcaste, mogu, ne znam, čitati o temama koji ja sam se interesiram, što kažem. Koji me zanimaju, hvala. Ali da, u principu za mene gramatika je prva stvar, a ja koristim isto metode na kojima se uče klasični jezici, kao starogrčki i latinski. Šta ti je bilo najteže prilikom učenja srpskog? Mislim da srpski je malo čudno, zato što ja ranije znao sam samo ruski i ruski je laki jezik među slovijanskim jezicima, ali i srpski ima nešto drugo. I kultura je druga, srpski je jezik, kao balkanski jezik, ima balkanska kultura i to je nešto drugo. Kada učim slovenski jezik, ja nisam očekivao tako razliku među kulturima, srpska kultura i ruska kultura. A šta ti je bilo najteže kada si učila srpski? Mislim da najteže su padeži, da i reči, srpski reči. Moj materni jezik je ruski i također ukrajinski i oni su slični, ali ovo ne pomaga mi uvijek. I ima mnogi reči koji ne mogu sjećati. Šta ti je bilo najteže kada si učio srpski? Kako da kažem, ja bih rekao padeži, ali uprkos toga imam sam neke znanje što se tiče padežice, što sam latinski, grčki, ruski jezici koji imaju padeže. A šta je još? Ja bih rekao isto varijanta srpsko-hrvatskog jezika, zato što ima toliko puno riječi koje se ne koriste u Srbiji, ali se koriste u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, a to meni se sviđa potpuno. Da li ti je možda bilo nešto smešno prilikom učenja ili posebno zanimljivo? Zanimljivo? Smešno ne, ali zanimljivo. Da. Mnogo mi se sviđa kultura kafane u Srbiji. Nikad nisam mislio da mogu naći nešto tako toliko latinsko za mene. No, mnogo mi se sviđa. To je, srpski je seksi jezik, tanca, jezik, muzika, jezik... Strastveni, ja. Šta je možda bilo najsmešnije ili najinteresantnije kada si učila srpski? Naravno, ovo su neke reči kao ponos, kao iskustvo, zato što u ruskom iskustvu znači ima druge značenje. Da li ti je bilo nešto smešno ili posebno zanimljivo kada si učila srpski? Dobro, meni je bilo baš smiješno što, kako da kažem, kad pričate, mislim da, ali dobro, ja sam to ne mislim, ali mislio sam na početku da ste ljudi, kako se kaže? Ljudi, da. To je bilo, ono što samo različili sa prvi puta, meni je bilo toliko čudno, ali nakon toga toliko smiješno. Da li misliš da si možda nešto trebao drugačije da radiš kada si učio? Htio bi da imam više prijateljima u Francuskoj. Zato što sada ne živim u Srbiji i ne mogu putovati. Ja bih htio
govoriti Srbiji u Lille gdje živim i nemam priliku. I mislim da kad čovjek uči jezik, ne možeš da misliš samo o putovanju, misli kako mogu da uživa. Koristim, da. Želi da ima više priliku da koristim jezik u gradu gdje živiš. Kada bi ponovo učila srpski, da li bi nešto uradila drugačije? Ne znam, drugačije, da, slušala bi bolje podcasti i govorila bi bolje kada sam u Srbiji. Da, prvi i drugi put u Srbiji nisam govorila tako i ja govorila bolje na engleskom. Kada bi ponovo učila srpski ili hrvatski, da li bi nešto promenio, da li bi imao neki drugi metod? Ja sam imao mogućnost tada da živim malo više vremena u Hrvatskoj. Na kraju zbog neke stvari koje su se dešavali na mom životu, nisam mislio da dolazim u Hrvatsku za puno vremena, ali dobro, ja bih htio baš biti malo više vremena u onim zemaljima. U Srbiji, na primjer, bio sam samo 2 mjeseca, u Hrvatskoj bio sam 3 mjeseca najviše, tako da to ne, kako da kažem, moraš živjeti malo više vremena u onoj zemlji da budeš član one zemlje. I za kraj, da li imaš neki savjet za ljude koji tek počinju da uče jezik? Jezik, generalno jezik ili srpski i srpsko-hrvatski? Ok. Treba da znaš kulturu. To je važno i jezik nije samo gramatiku reći. Kultura je važna, posebno u srpskom jeziku, srpsko-hrvatskom. Koji bi savjet dala onima koji tek počinju da uče srpski? Putovati u Srbiju ako imaju mogućnost, da, i slušati bolje. I za kraj, da li imaš neki savjet za ljude koji tek počinju da uče srpski? Ja bih rekao strpljenje i ako nisu još naučili samo latinski jezici ili angliski, ja bih rekao da oni bi morali rješavati puno fonetika bit će najveći problem ili neki iz najvećih problema. Dobro, hvala ti na razgovoru. Hvala ti. I vidimo se. Dobro, hvala ti. To je sve. Hvala ti. Dobro, hvala ti. Hvala ti lijepo. Čutim ljude. Dobro. Možemo da ponovimo samo zbog ovog.